السلام علیکم فرینڈس، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ ڈیئر فرینڈس، آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ایسٹ افریقن کمیونٹی۔ تو ڈیئر فرینڈس، آج ہم اس لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ایسٹ افریقن کمیونٹی کو، کہ کون سی ایسٹ افریقن اسٹیٹ جو ہے وہ اس ایسٹ افریقن کمیونٹی کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسٹ افریقن کمیونٹی کے مین آبجیکٹیو ڈسکس کریں گے کہ ایسٹ افریقن کمیونٹی کیوں بنائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ایسٹ افریقن کمیونٹی کب بنائی گئی اور کب اس کے بعد یہ جو کولیپس ہوا اس کے بعد کب یہ ری کریٹ کیا گیا ہے، یعنی ایز اے ہول ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے ایسٹ افریقن کمیونٹی کو۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈس، ایسٹ افریقن کمیونٹی جو ہے یہ افریقن اکنامک کمیونٹی کا ایک فلر ہے، جس سے ہم نے اس کے باقی 4 فلر ڈسکس کیے تھے افریقن اکنامک کمیونٹی کے، تو اسی طرح ہم اس کے آج جو 5th پلر جو ہے افریقن اکنامک کمیونٹی کا ڈسکس کریں۔ تو ڈیئر فرینڈس، افریقن اکنامک کمیونٹی پر ہم نے پریویس ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی، تو اس ویڈیو کا جو لنک ہے میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکو گے کہ افریقن اکنامک کمیونٹی کیا ہے اور افریقن اکنامک کمیونٹی کا مین آبجیکٹیوز کیا تھے اور یہ کیوں بنائے گئے۔ تو ڈیئر فرینڈس، افریقن اکنامک کمیونٹی جو ہے وہ ایک گراؤنڈس افریقن یونین اسٹیٹس کے لیے، کیونکہ افریقن یونین اسٹیٹس چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسی کمیونٹی بنائے تمام افریقن اسٹیٹس کے درمیان کہ وہ اس کمیونٹی کے ذریعے تمام افریقن اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے ٹریٹ کر سکیں۔ تو ڈیئر فرینڈس، فرسٹ ٹائم جب افریقن یونین اسٹیٹس نے 3 جون 1991 کو افریقن اکنامک کمیونٹی بنائی، اور اس کے جو 4 مین آبجیکٹیوز تھے، فرسٹ آبجیکٹیو اس کا یہ تھا کہ فری ٹریڈ ایریاز کریٹ کیا جائے، سیکنڈ جو اس کا مین آبجیکٹیوز یہ تھا سنگل مارکیٹس ہو، یعنی تمام افریقن اسٹیٹ جو ہے اس سنگل مارکیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں، تھرڈ اس کا مین آبجیکٹیو یہ تھا کہ سینٹرل بینک ہو، اور فورتھ اس کا مین آبجیکٹیو یہ تھا کہ کامن کرنسی ہو۔ تو ڈیئر فرینڈ، اس کے بعد اس افریقن اکنامک کمیونٹی جو انہوں نے افریقن یونین اسٹیٹس نے اس افریقن اکنامک کمیونٹی کو ڈیولپ کیا، اور اس کے بعد ایسا اس کے جو 8 فلرس سے وہ کریٹ کرتے گئے، یعنی اس کے فلرز بناتے گئے، اور آسانی سے جو اس کا افریقن یونین اسٹیٹس کا جو ایجنڈا تھا اس افریقن اکنامک کمیونٹی کے بیس پر، وہ اس کے جو فلرز بنائے گئے اس کے ذریعے وہ اچیو کرنا چاہتے تھے۔ تو ڈیئر فرینڈس، اس کے بعد افریقن اکنامک کمیونٹی کے 8 فلرز بنائے گئے مختلف افریقن اسٹیٹس میں، اور اس کے بعد آسانی سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تمام افریقن اسٹیٹ جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہو گئے اس افریقن اکنامک کمیونٹی کے ذریعے۔ تو ڈیئر فرینڈس، ہم نے پریویس لیکچرز میں اس کے جو 4 آبجیکٹیوز ہم نے 4 فلرز ہم ڈسکس کر چکے ہیں افریقن اکنامک کمیونٹیز کے، اور آج ہم اس کا 5th فلر پڑھیں گے۔ افریقن اکنامک کمیونٹی کا جو 5th فلر اس کا ہے ایسٹ افریقن کمیونٹی، یعنی اس کا جو 5th فلر جو ہے وہ ایسٹ افریقن کمیونٹی۔ تو ڈیئر فرینڈ، ایسٹ افریقن کمیونٹی جو ہے یہ ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جو 6 افریقن اسٹیٹس پر مشتمل ہے، ایسٹ افریقن اسٹیٹس پر مشتمل ہے۔ ڈیئر فرینڈس، اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو فرسٹ ٹائم جو ایسٹ افریقن کمیونٹی جو ہے یہ بنائی گئی ایک ٹریٹی کے تحت۔ فرسٹ ٹائم اس ٹریٹی کا نام یہ ہے ڈیئر فرینڈس، ٹریٹی فار دا ایسٹ افریقن کوپریشن۔ ڈیئر فرینڈس، یہ ٹریٹی جو ہے فرسٹ ٹائم جون 1967 میں 3 جو افریقن اسٹیٹس ہے ان کے پریزیڈنٹ نے اس ٹریٹی کو سائن کیا۔ وہ افریقن اسٹیٹ جو ہے کینیا، تنزانیہ، یوگنڈا، یعنی اس 3 اسٹیٹ جو تھے کینیا، تنزانیہ، یوگنڈا کے جو پریزیڈنٹ تھے اس ٹائم انہوں نے ٹریٹی فار دا ایسٹ افریقن کوپریشن پر سائن کیا، اور اس وقت انہوں نے یہ ایسٹ افریقن کامن سروسز آرگنائزیشن بنایا۔ اس کے بعد ڈیئر فرینڈس، یہ جو ایسٹ افریقن کامن سروسز آرگنائزیشن جو ہے یہ کولیپس ہوا، یعنی یہ ختم ہوا 1977 میں۔ اس کے بعد اس کو دوبارہ جو ری اسٹیبلش کیا 7 جولائی 2000، یعنی 7 جولائی 2000 میں اس کو دوبارہ کریٹ کیا گیا، یعنی اس کے بعد اس کا نام یہ رکھا گیا، یعنی ایسٹ افریقن کمیونٹی۔ تو ڈیئر فرینڈس، یہ جب 7 جولائی 2000 میں ایسٹ افریقن کمیونٹی دوبارہ بنایا گیا، تو اس کے بعد اس کا جو ہیڈ کوارٹر رکھا گیا، یعنی اس کا جو سیکریٹریٹ رکھا گیا وہ تنزانیہ کی کیپٹل دار السلام میں رکھا گیا، یعنی دار السلام کے جو ایک سٹی ہے اروشا، یعنی اروشا کی ایک سٹی جو دار السلام کی ایک سٹی ہے اس اروشا میں اس کا جو سیکریٹریٹ رکھا گیا ہے، یعنی اس کے تمام میٹنگز جو اینول میٹنگز ہوتے ہیں ان 6 ایسٹ افریقن اسٹیٹ کے درمیان وہ
तंजानिया की कैपिटल दार इस सलाम में होते हैं, जो उस दार इस सलाम में एक सिटी और एशिया में इसकी मीटिंग्स होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम जो इस ट्रीटी पर उन्होंने साइन किया वो 3 ईस्ट अफ्रीकन स्टेट्स से, उसके बाद इसके जो मेंबर स्टेट्स है वो बढ़कर 6 हुए। तो इस वक्त इस ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के जो 6 मेंबर स्टेट्स है, जिनमें तंजानिया, ब्रुंडई, केन्या, रवांडा, सूडान और युगांडा, यानी ये 6 स्टेट्स जो है इस ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का हिस्सा है। तो डियर फ्रेंड्स, इस ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव्स वही ऑब्जेक्टिव्स थे जो अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी के हैं। तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स ये है डियर फ्रेंड्स, टू अचीव द प्रॉस्पेरिटी, यानी इस ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी से हमने टू अचीव प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली को मसल लागू करना चाहिए। तमाम स्टेट्स में हमने जो डेवलपमेंट्स लाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और आम अफ्रीकन्स जो 6 स्टेट्स है उनकी जो अफ्रीकन स्टेट्स है उनके स्टैंडर्ड लाइफ्स को उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स और स्टैंडर्ड लाइफ हम इम्प्रूव करेंगे तो इससे प्रॉस्पेरिटी आएगी, यानी खुशहाली आएगी। सेकेंड, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सिक्योरिटी, यानी इस 6 ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटीज़ जो स्टेट्स हैं उनकी सिक्योरिटीज़ के बारे में ये ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी अपना रोल अदा करेगी। थर्ड, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो स्टेबिलिटी, और फोर्थ इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इन द ईस्ट अफ्रीका, यानी ये जो 6 कंट्रीज़ जो है ईस्ट अफ्रीकन जो स्टेट्स है जो इन्होंने ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी बनाई, इसका जो फोर्थ मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, यानी एक सियासी एहतियात हो बाकी जो अफ्रीकन स्टेट्स के साथ, यानी जब ईस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के आपस में एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशंस हो तो इसी तरह वो दूसरे अफ्रीकन स्टेट्स के साथ जो वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स के साथ भी हो, इसी तरह फिर वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के हवाले से, जो एक फिलर था अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी का। और तो डियर फ्रेंड्स, अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी का वही ऑब्जेक्टिव से कि तमाम अफ्रीकन स्टेट्स एक दूसरे के साथ ट्रेड के हवाले से डेवलपमेंट्स, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स, यानी वो एक प्ले ग्राउंड बनाना चाहते थे कि उस ग्राउंड के ज़रिए तमाम अफ्रीकन स्टेट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो जाए। तो इसी तरह इसके जो 8 पिलर्स बनाए गए, तो उनमें से 8 पिलर में से जो आज 5वां पिलर हम डिस्कस करें वो ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी यानी ईस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में ये जो एक पिलर बनाया गया अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ का, जिसके ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए कि ऑब्जेक्टिव्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स वही थे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, और साथ साथ इसका ट्रेड्स भी था। यानी उसके साथ साथ ये दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। जब एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसके साथ ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स फिर उसके साथ आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से डियर फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।